शुणु भक्त कवि रामदास विरचित दाढ़ियता भक्ति। बेतार संपादना श्रीचरण दास, पूर्वाभास झरणा दास, संगीत परिचालना ओम प्रकाश महांती, प्रयोजना दीपक सामंतराय। आज शुणु गोविंद दास संवादर द्वितीय भाग। गत अध्याय आपण माने शुणुथिले गोविंद दास संवादर प्रथम भाग। आज शुणु यार द्वितीय भाग। आगरे देखिला बनस्त अति दुर्गम कंटा पथ अति दुर्बल वृद्ध देही चलिबा शक्य तार नाही धीरे गमई पड़ी उठी दैबे कला घोर वृष्टि से जे बरसा घात पाई सीते कंपई तार देही ताही की सोचना न करी गमई धीर धीर करी हेमंत केते दूर गला आउ से चली न पारिला प्रभु श्री राम अनुज कोटिए सूर्य जिणी तेज कोटि कंदर्प रूपजार संसारे नाही पटांतर केवल नळ तपत पाइले शांत एमंत विचारते मन जानिले प्रभु लक्ष्मण हृदय लागिला भृत्य चिंता बेगे धाइले जगत जीता भावे सबर चढ़िले अति बेगे मिलिले भक्तर आगे पासे आनल धोई धीरे कहन्ति वचन मधुरे भय न कर किछि आउ अनल तापे शीत जाऊ सुनी गोविंद दास धीरे वचन कही तन पारे
অতি বিনয় ভাব হই বলে উঠিবা শক্তি নাহি ধর্মর পিয়র গলা জীবন রক্ষা কর কেবল প্রভু লক্ষ্মণ অশেষ জীবন জীবন দর্শন যায় পাপ জীব থাউ দেহে অধিকে প্রয়োজন নাহি শুনি আনন্দ ভাব গ্রাহী তক্ষণে ভৃত্য ভুজ ধরি বসাই দেলে যত্ন করি পাশরে অনড় থইলে আপনি অলগে রহিলে অঙ্গরে লাগন্তে শ্রীভুজ বঢ়িলা তার তেজ অনড় পাশরে বসিলা শরীর তাপ বিনাশিলা বিচার কলা মনে তার নিশ্চয় সে প্রভু মোহর লোহিলে সবর এথে আসিকি জীবত্যন্তা মোতে এহা মু ন পারিলি জানি ধন্য ধানু কি চূড়ামণি বলি আনন্দে দেদা হসি সবর মুখ চাহি ভাসি শুনিলে ধর্মতা তমর কেতে দূରରେ তুম্ভ ঘর তুম্ভর নাম গোটি কিস কহ হো এথির সন্দেশ এথকু কেহু দেলা পেশি কাহার বলে তুম্ভে আসি মোহর প্রাণ ଯିବା ବେଳେ এ ঘোর বরসার কালে ଅନଡ଼ ଘେନିଣ ଆଇଲ মতে তো জীবদান দেল ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମ୍ଭର সুঝান জীব উপকার ଏବେ ମୋ ଠାରେ କୃପା କର চলিল যাও নিজ পুর ତା ଶୁଣି ସେ ମାୟା ସବର তক্ষণে হইলে অন্তর ସେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଥାଇ মনরে ভাবনা করই ଏହି ସମୟ ଅନ୍ନ କିଛି জীবে দিয়ন্তে রঘুবংশী ଭୁଞ୍ଜିଲେ ଜୀବନର ହନ୍ତା ଆଉ ନଥିଲା କିଛି ଚିନ୍ତା ପୁଣି ବିଚାରେ ଘୋର ବନ নাহিটি ঘর গ্রাম মান ବିପ୍ର ମନ୍ଦିର ଏଠି ନାହିଁ অন্ন মিলিব বা কাহি ତାହା ଜାଣିଲେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ
जे प्रभु निजे कृपा सिन्धु तक्षणे विश्वरूप धरी दिव्य खेचुडी हस्ते भरी नव भण्डरे करी पूर्ण नानादि प्रकारे व्यञ्जन मिलिले भकतर पासे बोले कि करूछु दासे चिन्ता किम पाई कर मन उठ भोजन कर अन्न ता शुणी श्रीहरिर दास उठिले होई हस हस देखिले ब्रह्माण्ड गोसाई अन्न पासरे देले थोई तक्षणे अन्न ग्रास करी सारिण विप्रଙ୍କୁ पचारी ए तुम्हे काहू बीजे कल मो मन के मन्ते जानिल निश्चय प्रभु लछ मन ए मन्त विचारे मो मन माया न करी कह सत नहिले हेबी प्राणे हत ताहा शुणिण दया निधि बोइले तोर साधु बुद्धि भकत मध्ये अटु सार तरिबु ए भव संसार एबे तु संशय न घेन आम्भे कि प्रभु लछ मन शुणी गोविन्द दास भोळे नमिला प्रभु पाद तले उठी कपाळे कर देई बोलोई नमो भावग्राही देखाओ निज रूप तोर मनु संशय जाहु मोर हेमंत शुणी दई तारी शिक्षणे निज रूप धरी ता देखि भकत शेखर बेनी नयनु बहे निर कंठ गदगद स्वर भंग लोम पुलक स्वेद अंग वचन कही न पारई बोइला नमो भावग्राही हेमंत बोली भावे भोळ जे शनि चंद्र मणिशील चंद्र को देखी द्रवी जाई ते शनि हेला तार देही ସେହି ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଅନ୍ତେ ଚାଲିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୀ ଏ ଦାଢ଼୍ୟ ଭକ୍ତିର ସମୃଦ୍ଧ କେବଳ ଶ୍ରବଣେ ଅମୃତ ପଦ ପଦକେ ସୁଖ ଭେଦେ ଭବେ ବିଷୟ ବିଷ ଛେଦେ କହଇ ବିପ୍ରର ମଦାସ ସେ ହରି ମହିମା ଶେଷ ସାଧୁଙ୍କ ମହିମାଟି ଯେତେ ତାହାକେ କହିବ ସାକ୍ଷାତେ କିସ କହିବି ମୋହି ଛାର ସାଧୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୋଚର। इति श्री दाढ़्यता भक्ति रसामृते मन चैतन्य संवादे भक्त गोविंद दास दृढ़ भक्ति वर्णने नाम 33 अध्यायः। ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ବିରଚିତ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଶ୍ରୀଚରଣ ଦାସ, ପୂର୍ବାଭାଷ ଝରଣା ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ। କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ରତିକାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିତ ଏବଂ ସେଲୁ ମହାନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ସମ୍ବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ।